Hello, dear student. I hope you are doing well. This is the first class where I am going to teach you some basics of English grammar. So, without wasting more time, let's start this lecture. देखो आम सब जानी वर्ड बेले काण है वर्ड हूँ केतरा लेटर थिबा आ भल से अरेंज होना थे आ गोटे संपूर्ण अर्थ प्रकाश पाउथबा माने ए ग्रुप ऑफ टिके वेट करो a group of letters that expresses a particular meaning is called a word. word काना है ना केतरा letters arrange थिबे आ गोटे संपूर्ण अर्थ प्रकाश पाउथबे अरे हम जानी छु TABLE टेबल टेबल माने सब जानी छु DOG डॉग बोले भी सब जानी छु डॉग माने काला डॉग बोले होची कुकुर अरे DOG डॉग बोले कुकुर मत कह तो ODG डॉग बोले ODG बोले कुकुर है अरे GDO बोले कुकुर है अरे डी पर ओ पर जी लिखीच बोली कि ना DOG डॉग हूँ कुकुर संपूर्ण अर्थ प्रकाश पाला तो ताके आम गोटे वर्ड कहि पारमा लाइक दैट फादर मदर टीचर कार बाइक मोबाइल दीज आर कण है दीज आर वर्ड्स तो सेंटेंस कण है अरे जिंदा ग्रुप ऑफ लेटर्स थिला वर्ड कहतलो लाइक दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स थिबा माने केतरा वर्ड के नेकिना ना काना हेतबा रे ना गोटिए सेंटेंस टे फॉर्मेशन होतबा जेन वर्ड की एक्सप्रेस करतबे गोटे निर्दिष्ट अर्थ की ताय कहमा हमें गोटे वाक्य कहमा अरे देखो गोटे एग्जांपल ले नमा भल से बुझो यारे राम इज गोइंग टू मार्केट 1 2 3 4 5 वर्ड्स इस सेंटेंस कितना वर्ड अच्छे 5 वर्ड्स मत को राम पर इज के रख लो इज पर गोइंग के रख लो गोइंग पर टू के रख लो टू पर मार्केट के रख लो आ पढ़ लो राम इज गोइंग टू मार्केट आराम से तुम कान के गोटे भल अर्थ प्रकाश पाला कि नहीं पाला राम बाजार के जाऊँगी किंतु इज राम टू गोइंग मार्केट इज दैट मेकिंग एनी सेंस किसी अर्थ प्रकाश पाला नो इतार अर्थ किसी प्रकाश नहीं पाला बोले से सेंटेंस नहीं किंतु राम इज गोइंग टू मार्केट बोले अर्थ प्रकाश पाऊे तो यहाँ गोटे सेंटेंस माने निर्दिष्ट वर्ड माने कितना निर्दिष्ट क्रम अच्छन आ गोटे निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश पाउचन तो ही से गोटे सेंटेंस आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स देखो आउ गोटे वर्ड ही वाज नॉट एन इंजीनियर से जने इंजीनियर नथिली अरे ही पर रखलो कहा कि वाच पर नॉट पर एन पर इंजीनियर की तेरु कि ना तुम जान लो जे सी गोटे इंजीनियर नथिली संपूर्ण अर्थ प्रकाश पाइगला किंतु नॉट वाज ही इंजीनियर एन ई प्रकार एनएच कर रखी अर्थ प्रकाश पाइता अर्थ प्रकाश नहीं पाइता मैंने ताके वर्ड आम नहीं कहता किंतु ही वाज नॉट एन इंजीनियर सुनले गोटे भल अर्थ प्रकाश पाऊे तो सेटा गोटे सेंटेंस कण से सेंटेंस तो वर्ड जान लो सेंटेंस जान लो तापर देखो नेक्स्ट स्लाइड देखो सब्जेक्ट बेले कण देख सब्जेक्ट के ओडिया रे कहसन पिले कर्ता देखो आम घरे गोटे गोटे मुरबी थीसन कि ना मुरबी थीसन कि नहीं रे जी कि आमको काना देसन रे खाद्य देसन पैसा पत्र देसन आम बापा माने से आम गोटे घर कर्ता है घर मुरबी है हेन्ता गोटे सेंटेंस रे भी गोटे कर्ता थीसी तो केमती जानब कर्ता किए तुम्हें किसी करबार न वाक्य किए प्रश्न कर मन कर वाक्य रांधवार काम होची खाबार काम होची जीवार काम होची जे भी काम होची गोटे सेंटेंस रे से काम के किए करूचे बोली प्रश्न कर दियो उत्तर रे मिली जिबा हमको सब्जेक्ट बा कर्ता तो काना कहमा सब्जेक्ट के हेबा रे ना रियल डूअर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जी रियल डूअर है डूअर बोले काना डू बोले करिबा और जी करसी से होचे डूअर तो जी काम करसी से होचे काना रे कर्ता मत कह गोटे एग्जांपल वाक्य रे जी सॉरी देखो पहला ओडिया देखि दियो जी वाक्य रे जी काम करे किंबा जहाँ विषय रे कहा जाए ताकू कर्ता कहे
ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ କାମ କରବା କିମ୍ବା ବାକ୍ୟରେ ଯାହାର ବିଷୟରେ କୁହାଯିବା ସେ ହେଇଯିବା କର୍ତ୍ତା। ବୁଝଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖୁନ୍, ମୁଁ କହିଲି ହି ଇଜ୍ କଟିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରି। ସେ ଗଛକୁ କାଟୁଛି। ବୁଝିହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କର କିଏ କାଟୁଛି ବୋଲ, କିଏ କାଟୁଛି ନା ହି କାଟୁଛି। ତ ହିଟା କାଣା ହେଇଯିବା ରେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବା। କାଣା ହେଇଯିବା ସେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ରାମ ବଜାର ଯାଉଛି। କିଏ ଯାଉଛି ରାମ, ତ ରାମ ହେଇଯିବା ସବଜେକ୍ଟ। ତାପରେ ମୁଁ କହିମି ମୋ ବାପା ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଖେଳଣା ଆଣନ୍ତି। କିଏ ଆନବାର୍ କାମ କିଏ କରୁଛି ମୋର ବାପା, ତ ମୋର ବାପା କାଣା ହେଇଯିବେ ମୋ ଫାଦର ହେଇଯିବା ସବଜେକ୍ଟ। ମୋର ମୋବାଇଲ ଲାଲ କଲର୍ର ମୁଁ କହିଲି ମାଇ ମୋବାଇଲ ଇଜ୍ ରେଡ୍। ମୋର ମୋବାଇଲ କେନ୍ତା କଲର୍ କହିଲି ମୁଇଁ ଲାଲ କଲର୍ର କହିଲି। ଆରେ କାହାର ବିଷୟରେ କହୁଛେ ମୋର ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ କହୁଛେ କି ନି, ତ ମୋର ମୋବାଇଲଟା ହେଇଯିବା ସବଜେକ୍ଟର କାମ କରବା। ଆଇ ଥିଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ କାଣା ବୁଝିପାରିଲ ସବେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ କାଣା ଥିସି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ଦେଖ ଭାର୍ବ ଭଳିଆ ଜିନିଷଟି ଥିସି। ଭାର୍ବ ବେଲେ କାଣା, ଭାର୍ବର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ବାବୁରେ କ୍ରିୟା। କାଣା କହୁଛନ୍ତି ଆଗେ କ୍ରିୟା କହେସୁଁ। ଯେକୌଣସି କାମଟେ ହେଉଛି ତାହାକେ ଭାର୍ବ କହେମା। ମୁଇଁ ଖାଇଲି ଖାଇବାର୍ଟା ଭାର୍ବ। ମୁଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲି ଯିବାର୍ଟା ଇନୁ ଭାର୍ବ। ମୁଇଁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛି ଆସବାଟା ଗୋଟେ କାମ ହେ। ଯାହା ଯାହା କାମ ହେ କି ନି ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କାଣା ଭାର୍ବ। ତ ଭାର୍ବ ସିମ୍ପଲି କହେମା ଭାର୍ବ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ୱାର୍ଡ଼। ତ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଡେଫିନେସନ୍ লিখি দিয়েছে a word used to describe an action, state or occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence is called as the verb of that sentence. ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କି ଯିବାର ଦରକାର ନାଇଁ। ଆମେ 10th ଲେଭେଲ୍ରେ ପଢ଼ୁଛୁ, 10th ଲେଭେଲ୍ରେ ହିଁ ପଢ଼ବା ସବୁ। ଏତେ ଆମକୁ ଦରକାର ନାଇଁନ। ସିମ୍ପଲି ବୁଝ ଯେ କାମ ହେଉଛି ଭାର୍ବରେ ବାବୁ। ଦେଖ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିମ୍ପଲି ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ସି ହାର୍ଡ ହାର୍ ସନ୍ସ ଭଏସ୍ ଆଫ୍ଟର ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ତାର ଛୁଆର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ସେ ଶୁଣିଲା ହେଲା କି ନି। ଦେଖ କିଏ ଶୁଣିଲା ରେ ସିଏ ଶୁଣିଲା। ସେଟା ହେଇଯିବା ସବଜେକ୍ଟ। ଏହା ଶିଖିଲା ସବଜେକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା କେଁ କାମ କରୁଛି ଶୁଣବାର୍ କାମ କରୁଛି। ତ ଯେ କାମ ବି ହେଉଛି ଭାର୍ବେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣବାର୍ କାମ ହେଉଛି ତ ଶୁଣବାର୍ଟା ଗୋଟେ କାଣା ହେଇଯିବା ଭାର୍ବ। ଭାର୍ବ ଚିହ୍ନି ହେଲା। ଆଉ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ମାଧବ ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ କ୍ରିକେଟ। ଆଚ୍ଛା କିଏ ଖେଲୁଛେ ମାଧବ, ତ ମାଧବଟା ହେଇଯିବା ସବଜେକ୍ଟ। କ୍ୟାଁ କାମ କରୁଛି ରେ ଖେଲବାର୍ କାମ କରୁଛି। ତ ପ୍ଲେଡ୍ ଯାର ତିନିଟା ଫର୍ମ ଥିସି ଭାର୍ବେ, ତ ଇନୁ ପ୍ଲେଇଂଟା ଭାର୍ବର କାମ କରବା। ଭାର୍ବ ଚିହ୍ନି ହେଇଗଲା। ତାପରେ କାଣା ଅଛି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଥିସି ଅବଜେକ୍ଟ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚିହ୍ନବାଟା ଅବଜେକ୍ଟ। ଅବଜେକ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟି ବାକ୍ୟରେ। ଦେଖ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ କିମ୍ବା କାହାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ କିମ୍ବା କାହାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ଉତ୍ତରରେ ଯାହା ମିଲି ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା ପାଇଁ କର୍ମ କହେସି। ତ କାଁ କର୍ମା ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କାଁ କର୍ମା ପ୍ରଶ୍ନ କର୍ମା। ଆଚ୍ଛା କେଁଥିର ପ୍ରଶ୍ନ କର୍ମା, କ'ଣ କିମ୍ବା କାହାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କର୍ମା। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ବାକ୍ୟଟେ ଲେଖିଛେ ମୁଇଁ, ହି ଇଜ୍ କିଲିଂ ଅ ଡକ୍। ହି ଇଜ୍ କିଲିଂ ଅ ଡକ୍। ସିଏ ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ ମାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିନୁ କିଏର ପ୍ରଶ୍ନ କର, ଆମକୁ ସବଜେକ୍ଟ ମିଳିଯିବା। ଆଚ୍ଛା କିଏ ମାରୁଛି, ସିଏ ମାରୁଛି, ତ ହେଇଯିବା ସେ ସବଜେକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଯେ କାମ ହେଉଛି ସେଟା ଭାର୍ବେ କିନ୍ତୁ ମାରବାର କାମ ହେଉଛି ତ ଏଟା ହେଉଥିବା ଭାର୍ବ ଏଗ୍ନେସି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଶ୍ନ କର କାଣା ମାରୁଛି, କାହାକେ ମାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା କାଣା ମାରୁଛି ସେ ନା ଡଗ୍ ମାରୁଛି। ଉତ୍ତର କିଛି ପାଇଗଲ ବେଲେ ସେ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା ଲାଗି ଅବଜେକ୍ଟର କାମ କରବା ସେ। ବୁଝି ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ମାଇ ସିଷ୍ଟର ଗେଭ୍ ମି ଏ ପେନ୍। ମାଇ ସିଷ୍ଟର ଗେଭ୍ ମି ଅ ପେନ୍। ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଲମ ଦେଲା। କିଏ ଦେଲା, ମୋର ଭଉଣୀ। ତ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ସେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବା। ତ ମାଇ ସିଷ୍ଟରଟା ଇନୁ ସବଜେକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା କାଁ କାମ କରୁଛେ ମାଇ ସିଷ୍ଟର ନା ଦେବାର କାମ। ଗିଭ୍ ଗେଭ୍ ଗିଭନ୍ ଯେ କାମ ଯାର ତିନିଟା ରୂପ ଥିସି ସେ ଭାର୍ବ। ତ ଇନୁ କାଁ କାମ କରୁଛେ ଦେବାର କାମ କରୁଛେ। ତ ଦେବାରଟା କାଣା ହେଇଯିବା ଗିଭ୍। ଗେଭ୍ ଗିଭନ୍ କାଣା ହେଇଯିବା ଭାର୍ବ ହେଇଯିବା। ଗିଭ୍ ହ୍ୱାଟ୍ କାଣା ଦେଲା ମୋତେ କହ ନା ପେନ୍। କ'ଣର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ତ ପେନ୍ଟା ହେଇଯିବା ଅବଜେକ୍ଟ। ବୁଝି ହେଉଛି।
ଦେଖ ଅଧା ଭାର୍ବ ଅଛନ୍ ଯେ ଦୁଇଟା ଅବଜେକ୍ଟ ନେସନ୍ କ'ଣର ଉତ୍ତରରେ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଯିବ ଆଉ କାହାକୁର ବିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଯିବ ହେଲା ସେଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ କହିଦେମା। ଦେଖ ଅବଜେକ୍ଟ ସରିଲାନି ଅବଜେକ୍ଟ ପରେ ନେକ୍ସଟ ତୁମର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆନମା ଭାର୍ବ। ଦେଖ ରେ ପିଲି ଭାର୍ବ ବେଲେ ଜାଣିଲ କିଛି କାମ ହଉଛି ସେଟା ହଉଛି ଭାର୍ବ କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ବି ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆଗକେ ପଢ଼ିଥିଲି ଯିମା। ଏଇଟା ହଉଛି ବେସିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏଥିରେ ଖାଲି ଚିହ୍ନିତ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ଅବଜେକ୍ଟ କିଏ ଭାର୍ବ କାଣା ପ୍ରିପୋଜିସନଟା ଗୋଟେ କେନ୍ତା ଥିସି ତାର ଅବଜେକ୍ଟ କେନ୍ତା ଥିସି ଇମାନେ ଜାନି ପକ ତାପରେ ନାଉନ୍ ସବ କିଏ କେମିତି କାମ କରସି ଟିକେ ଟିକେ ଏରର ମାନେ ବି ଦେଖମା ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖମା। এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাসে ହେଲା ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ ନାଇଁ କରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଆମର ଇଣ୍ଟୁସନ୍ଟା ଗ୍ରୋ କରିଦେବୁ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରର ନାଇଁ ଯେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରଟା କାଣା ତା କିଛି ସମ୍ୟକ ଧାରଣାଟେ ପଳେଇ ଆସୁ ମୁଡ଼୍କେ। ଦେଖ ଭାର୍ବ ହେଉଛି ପିଲିରେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଭାର୍ବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରେ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ। ଦେଖ ଟିକେ ଭୁଲିଯାଅ ଇ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଭୁଲିଯାଅ ଏଇଟା ଭୁଲିଯାଅ ଘାର ଲାଗି ଏତେ ପହଲା ଫୋକସ୍କେ ଆନ ହେଲା। ଦେଖ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ କାଣା ଦେଖ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବକେ ବାବୁରେ ଦୁଇ ଭାଗ କର୍ମା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋଡାଲ୍ସ ଅକ୍ସିଲାରୀ। प्राइमरी ऑक्सिलरी फिर तीन भाग करमा बी फैमिली तीनटा फैमिली भार्ब आबा हैव फैमिली एंड डू फैमिली बुझे बुझे बस। तो बी फैमिली रे की आबे देखो बी फैमिली रे आबे घुसी दियो पूरा इटा तुमर टंग रो टिप रे थिबा कथा इच एम आर वाच वेयर बी बी बिंग इच एम आर वाच वेयर बी 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 बुझे बुझे एटा गला बी फैमिली। Like that have family काना थिबा has have had देखो डू रे काना थिसी डू रे थिबा डू डी डज डन। देखो तीन फैमिली जानलो मु फास्ट काना कहली ऑक्सिलरी दुई प्रकार है गोटे होची प्राइमरी ऑक्सिलरी गोटे होची काना रे प्राइमरी ऑक्सिलरी आउ प्राइमरी एंड मोडाल। प्राइमरी फिर तीन भाग बी फैमिली हैव फैमिली डू फैमिली। बी फैमिली किए अछन इच एम आर वाचर बी बी बिंग हैव रे किए अछि हैज ए फेड डू रे किए अछि डू डी डज डन कंप्लीट। तो मोडाल रे किए आबारे कैन कुड सेल शुड विल वुड मे माइट नीड डेयर यूज्ड टू ऑट टू इत्यादि आबे। देखो इ माने जहाँ जहाँ लेखनी जिनिस माने कि मोडाल माने इमाने वाक्य रे क्या काम करबी ताको डिटेल्स यूज कैन रो डिटेल्स यूज कुड रो डिटेल्स यूज मे रो माइट रो सेल रो शुड रो विल रो वुड रो नीड रो डेयर रो यूज टू ऑट टू मस्ट कंप्लीट इ सब रो डिटेल्स सिंगल सिंगल यूज गुटे वीडियो टे बने दमा जे मोडाल्स डाउट ही आउ तुम जीवन रे ना रहे। कंप्लीट मीन्स कंप्लीट पूरा आ ट्राई करू जे मोडाल लगी जल्दी वीडियो टे पब्लिश करवार लगी जेना कि तुम ग्रामर भी बुस्ट करवा तुम पढ़ा इंग्लिश पाठ पढ़ला बेले भी काम पाइबा सबुदिन सेटा काम पाइबा। मोस्ट इंपोर्टेंट मोडाल रो कैन रो डिटेल्स यूज वुड रो डिटेल्स यूज वुड बोधे छाड़ दीचे ना लिखा है देख है ऑक्सिलरी भार्ब पड़गला। देखो ऑर्डिनरी भार्ब कौन है अरे बाबू आमे जेन काम करूँ खाबाटा पीबाटा देखबाटा शुईबाटा है ये सब काम माने काना गोटे ऑर्डिनरी भार्ब है। देखो ऑर्डिनरी फिर दुई प्रकार गोटे होचे फाइनाइट किए आबारी फाइनाइट जेन खाऊचु पीऊचु देखुचु शुचु आउचु जाऊचु मरुचु मारुचु जहाँ भी काम करूचु कि नहीं सर आउचे फाइनाइट रे जीवा। तो नॉन फाइनाइट काना नॉन फाइनाइट कि नहीं भार्ब भलिया दिस्तुबे किंतु भार्ब रो काम ना करतुबे भार्ब रो काम छोड़ा बाकी सबू काम करतुबे जीरन पार्टिसिपल टू प्लस इन्फिनिटिव माने माने भार्ब भलिया दिस्तुबे किंतु काम ना करन भार्ब रो काम करबे नाउन रो एडजेक्टिव रो इ प्रकार काम करबे से माने कि नॉन फाइनाइट भार्ब फॉर्म। This is one of my favorite chapter in your 10th class. Non-finite verb form होची मोर one of my best. Complete यूज पढ़मा तार कार non-finite verb form रो